Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Studio Tamani lamɛnbagaw a y'aw bisimila an ka bi Grand Dialogue thème bɛ tali kɛ min kan o ye l'écoledenw caya ye sanfɛ kalanso kɔnɔna na fɛɛrɛ jumɛn de bɛ se ka sɔrɔ o la jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko an ka sanfɛ kalanso olu kɔni falen don l'écoledenw na o yɛrɛ ye misali ye fɛn min ye kalanso ye minnu ka baara ɲɛsinnen don dɔgɔtɔrɔya kalanni ma olu ye kalan daminɛ kabini mai kalo tile 2 mais l'écoleden kɛmɛ caman de bɛ minnu kɔni bɛ to yala yala la olu tɛ sigiyɔrɔ sɔrɔ sanfɛ kalanso tɔw olu fana kun ka tali wagatiw o fana kun bolo dalen don o kɔni y'a sɔrɔ sigiyɔrɔ ko gɛlɛya o bɛ kalanso caman kɔnɔ gɛlɛya jumɛn de nalen don ni a ye kalansow falen don fɛɛrɛ jumɛn de bɛ se ka sɔrɔ a la an ka bi baro bɛna sigi o de kan o de y'a to an ye wele bila Fodje Tanjigora ma département socio-anthropologie kabala o ɲɛmɔgɔ ye ale ye monsieur Tanjigora i bisimila ka fara ale kan denmansaw ka tɔn o mɔgɔ bɛ yan ni o ye Dawuda Sako ye an la monsieur Sako walasa k'an ka baro o tɔ kun cɛ Siriman Keyita ale fana bɛ an bolo fɛn min ye AEM tɔn mun bɛ IG la o secrétaire aux revendications ye ale ye i bisimila monsieur Keyita ne yɛrɛ ye Mariam Kulibali ye a y'aw bisimila an ka kɛnɛ kan. Le Grand Dialogue. Yan'an k'an da don baro in na kosɛbɛ gɛlɛya min bɛ médecine écoledenw kan sigiyɔrɔ ko in na an ka o reportage lamɛn fɔlɔ. Ni y'an ye Bamako faculté de médecine na min bɛ wele biologie statistique o kalandi bɛ sen na l'écoleden caman olu kɔni tonnen bɛ ɲɔgɔn kan amphi kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ caman olu fana jɔlen don amphi in dondaw la walasa ka sɛbɛnni kɛ nin ye ko ye min bɛ ka l'écoleden caman dusu kasi. Ici on souffre ya anw sɛgɛlen don kosɛbɛ mɔgɔw bɛ sunɔgɔ kalanso in kɔnɔ sigiyɔrɔ ko kama a bɛ anw fari faga an ma sigiyɔrɔ sɔrɔ jama ka ca kosɛbɛ ni mana jɔna i bɛ jɔ fenêtre de la mɔgɔ dɔw bɛ yan kabini karido u ma donyɔrɔ sɔrɔ kilasi kɔnɔ o kɔni bɛ mɔgɔ fari faga wa a bɛ digi an na kosɛbɛ. L'écoldenw tɔgɔla jɛkuluba n'o ye AEM ye o ɲɛmɔgɔ dɔ ka fɔ la ko nin tɛ ko kura ye ko sabula ko kalanko ɲɛnabɔbaw k'olu kɛlen don ka foroba sanfɛ kalansow ka u to u yɛrɛ ma ten. bɛɛ y'an sere bi k'a fɔ ko foroba kalansow kɔnɔ ko nin gɛlɛya in bɛ yen jamana ɲɛmaw bɛ bɛɛ bila ka taa foroba kalansow la k'a sɔrɔ ma fɛɛrɛ sigi sen kan kalandenw bɛ se ka kalan kɛ u ka hakɛw kɔnɔ cogoya min ale ni danbe kɔnɔ. FMOC doyen o ka fɔ la ko nin ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ san o san kalandenw dɔ bɛ fara olu hakɛya kan professeur Seydou Doumbia ale ye doyen de la faculté de médecine et d'odontostomatologie ye. N'a fɔra ko an ka kalan yɛrɛ kɛ a ɲɛma an bɛ wajibiya ka l'écoleden ninnu tila fila ye de o kɔrɔ mɔgɔ ba kelen kelen olu de bɛ segin ka kalan kɛ da yɛrɛ ma don kɔrɔlenw ta kuma na minnu bɛ redoubler o la l'écoleden bɛ taa mɔgɔ 3,800 fo 4,000 na e ka o jate minɛ k'olu bɛɛ ka taa kalan kɛ kilasi kɔnɔ mun sigiyɔrɔ tɛ tɛmɛ 700 kan. Sani numéricien ko ka bɔ faculté de médecine na kalanso ɲɛmɔgɔ kɔni b'a yira k'a fɔ ka fɛɛrɛw tigɛ cogoya min na kalanw bɛ se ka di bɔlɔlɔ kan k'o bɛ kɛ fɛn ɲuman ye. Fodje Tanjigora e école karamɔgɔ ye i bɔra ka ni écoleden ninnu ka gɛlɛya mɛn e yɛrɛ faamuyali jumɛn de kɛ nin ko in na l'écoldenw cayali la kalanso kɔnɔna na mun de b'a ɲɛfɔ. Bon n b'aw fo mais studio Tamani lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo nin ye baabu ye min nafa ka bon kosɛbɛ ka da kan mɔgɔ caman b'a ye o denw ye bagi sɔrɔ u tɛ ka taa école la u bɛ so walima u bɛ kalan kɛ siɲɛ 1 siɲɛ 2 dɔgɔkun kɔnɔna na université 5 de bɛ Mali la 4 bɛ Bamako 1 bɛ Segu nka si tɛ yen k'a fɔ ko classe ko problème t'u da la a ma daminɛ sisan a bɛ se ka kɛ mɔgɔw bɔra a kalama sisan de min don bagi bɛ sɔrɔ san o san nka jamana m'a prévoir ka yɔrɔw jɔ ka d'a kan maliyɛnw cayara an bɛ ka caya jeunes fana ka ca u bɛ bagi sɔrɔ u bɛ na université la n'u nana o yɔrɔ kelenw de don kabi a créer fo sisan o de nana ni problème yɔrɔ ma jɔ ka d'a kan mɔgɔ b'a la ka caya yɔrɔ kan ka jɔ ka bɛn a man ka o ma kɛ an tor'o la ka san caman kɛ o la fan nana don ka mɔgɔw ka bâtiment louer ka cours kɛ a kɔnɔna na donc yɔrɔ de ma jɔ ka d'a kan dɔ bɛ ka fara écoleden jama kan yɔrɔ ma jɔ donc diyagoya mɔgɔ dɔw bɛ cours ta kɛnɛma o gɛlɛya de nana nin bɛɛ ye bi na. Dawuda Sako e ye denmansaw ka tɔn maa ye wa i fana ye l'école karamɔgɔ ye e ka yeta ye nin ko la jumɛn de ye. An bɛ alama jama bɛɛ lajɛlen fo comme Tanjigora y'a fɔ cogo min ko kura tɛ anw ye kalan daminɛ université la kabini a dayɛlɛ waati 96 o waati
ne tun bɛ faculté des sciences et techniques la ekɔliden tun man ca ka so bɛɛ lajɛlen ma nka an bɛ yɔrɔ min na bibi na o structure ka dɔgɔ gɛlɛya tɛ yɔrɔ min gɛlɛya bɛ yen ekɔlidenw ka ca sigiyɔrɔ tɛ yen o ye fila ye sabanan hali ekɔli karamɔgɔ yɛrɛ tɛ bɔli kɛ n'i ye faculté n'i ye université des sciences sociales et de gestion jateminɛ ekɔliden min bɛ a ka ca ni maa ba 50 ye ekɔli karamɔgɔ min bɛ yen peut-être maa 140 ɲɔgɔn na n'i ye o ratio lajɛ a ka ca dɛ o bɛ se ka ɲɛbɔ o tɛ se ka bɛn u ka papier dɔ bɛ n bolo mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ olu inscrit la 2019 licencié u kan ka licence sɔrɔ san 3 kɔnɔ mais fo ka na se bi ma olu ma bɔ. u bɛ université la hali bi. oui n'i y'o lajɛ a kɔlɔlɔ ka bon kojugu anw den mansaw yɛrɛ ma n'a fɔra k'i den bɛ nin structure nin école la san 3 a kan ka diplôme sɔrɔ ka bɔ ka baara ɲini o b'o kɔnɔ a tagasegi e b'a ka tagasegi wari sara i b'a ka transport sara n'a bɛ yen i bɛ wari d'a ma a bɛ dumuni kɛ ne e y'i ka budget kɛ ka bɛn san 3 kan san 4 san 5 a tɛ bɔ b'a dɔn o kɔlɔlɔ belebeleba ye anw denmansaw kan a tɛ bɛn a bɛna ban cogo min an kɔni sa an bɛna kuma o fana kan parce que il faut que an ka système d'enseignement yɛrɛ de changer sisan. n'ala sɔnna da bɛna don fɛɛrɛw la an ka baro tɔ kɔnɔna na. ni yɔrɔ tɛ jɔ ekɔliden bɛ caya fo an ka hakili jagabɔ ka taa sira min b'a to ekɔliden bɛ se ka kalan sɔrɔ sira wɛrɛ fɛ min tɛ ka ko an k'u fara kilasi kɔnɔ mɛtiri ka jɔ o ɲɛma u b'a fɔ ko cours présentiel. fɛɛrɛw da bɛna don la an ka babu tɔ kɔnɔ Siriman Keyita e bɛ a ye mɔgɔ ye UG la aw ye ekɔlidenw ye degun jumɛn de bɛ aw kan nin sigiyɔrɔ ko in na. Bon, d'accord, on va commencer mes full bla studio tamani lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma k'aw yɛrɛ fo ni initiative ye ka bureau de coordination nationale fo u ka sugandili la. D'accord, je vais commencer par soutenir les arguments mina comme professeur de kuma soutenu. Tout le problème c'est juste ça. Depuis 100 caman université kelenw de bɛ yen ka mɔgɔw accueillir. San o san dɔ bɛ farala jama kan jateminɛ kɛra k'a fɔ ko mɔgɔ 50 de bɛ na san o san université la mais san fila laban na mɔgɔ taara fo 60,000 la ce qui fait que dɔ farala jama kan de wa san o san dɔ bɛ ka fara jama kan problème bɛ enseignement supérieur la c'est pas a ma daminɛ bi quoi gouvernement b'a kalama bon an étudiant yɛrɛ ka degun yɛrɛ fanba y'o de an figu kɔni bɛ ka jɔ an figu bɛ jɔ fo 1000 par exemple FSEG la faculté de sciences économiques et de gestion la an figu bɛ fo 1000 an figu bɛ 200 an figu sigiyɔrɔ an figu 200 mɔgɔ 200 o de bɛ dugu kɔnɔ mais hali o bɛɛ n'a ta jama bɛ yen hali o bɛɛ n'a ta u bɛ cours kɛ pour que u kana se ka degun u bɛ cours kɛ de siɲɛ 3 semaine kɔnɔ nin bɛɛ de bɛ jouer université kalan kan. Nin bɛɛ de la kalanden bɛ bɔ université la ka sɔrɔ niveau t'a la nin bɛɛ de fɛnɛ la an bɛ bɔ san 3 in yɛrɛ a t'o san a bɛ tɛmɛ san 3 kan ne yɛrɛ bɛ UG la ne ye promotion 2018 de jusqu'à présent ça fait maintenant 4 ans san 4 nin mais UG la an bɛ semestre 5 dɔrɔn de la o kɔrɔ halisa san 1 m'an ɲɛfɛ pour que an ka se ka bɔ université UG la donc ni degun bɛ a tɛ médecine dɔrɔn na a bɛ faculté baden la même a Kabala université baraba do i yɛrɛ b'a ye ko espace bɛ yen mais bâtiment tɛ yen salle tɛ yen a salle kelen-kelenna bɛ mɔgɔ 60 de accueilli i b'a sɔrɔ amphi 200 taw dɔrɔn de bɛ yen mais hali o la dɛsɛ bɛ ka kɛ mɔgɔ tɛ ka sɔrɔ k'a fɔ ka initiative ta ENSUP mais exemple ta ENSUP kan ENSUP projet bɔra gouvernement fɛ ɲinan san 2 ye projet bɛnna 16 milliards 900 millions de ma kunun dɔrɔn ne bɔra Kabala il fallait voir ne taara yen ENSUP kan ka jɔ yɔrɔ min na hali sisan soupasement dɔrɔn de jɔlen n'o ye hali an baarakisɛ kelen ma daminɛ o ye ENSUP kura ye bon nin bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka jateminɛ kɛ k'a fɔ ko dɔ bɛ ka fara jama kan mais halisa nɔ tɛ ka bɔ ekɔlidenw ka ko la
Fodje Tanjugora da sera kabala ma o dun ye kalanso kura ye wa mɔgɔw ka fɔla a fɛrɛlen no kosɛbɛ e fɛ ni gɛlɛya in bɛ aw fana kun kan wa sigiyɔrɔ ko gɛlɛya in bɛ aw fana kun kan ye ouais sigiyɔrɔ ko gɛlɛya bɛ anw kun kan ka da kan kabala jɔra ni hakilina min ye a ma jɔ ni maa caman kunbɛli hakilina ye hali n'a y'a sɔrɔ a kun kan ka kɛ ten cogo de la bureau de ka ca a la mais an fi 200 places bɛ yen an fi 500 taw ni 300 taw bɛ nka a tɛ bɔli kɛ anw bɛ siti 2 walima 3 yɔrɔ bâtiment 2 walima 3 ɲɔgɔn de louer k'a fara kabala ka yaasa an ka cours ka se ka marcher jama kan ka min faamuya munna mɔgɔw bɛ san 3 kɛ classe kelen kɔnɔ université wɛrɛw la ka d'a kan i bɛ taa sɔrɔ pour que F5 la sisan pour que ka permanent dɔrɔn la fonctionner faut u ka classe bɛɛ de occuper deuxième année kan ka bila yɔrɔ min troisième année kan ka bila yɔrɔ min f'olu ka don bɛɛ de kɔnɔ mɔgɔ 14,000 ɲɔgɔn donc comme ça tɛ tɔw b'u jɔ fɔlɔ aw ka semestre dɔ kɛ k'a ban dɔ yɔrɔ bi don ekɔlidenw bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ de u bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ de kɛ hali an yɛrɛ filɛ kabala sisan ne ka permis de bac sɔrɔ 2021 kɔnɔ u ma cours daminɛ ka d'a kan minnu tun bɛ yen fɔlɔ f'u k'u jɔ olu ka semestre a dafara sisan olu bɛna bɔ peut-être u bɛna cours daminɛ nin kalo kalo kura i y'a faamu wa donc an tɛ ka yɔrɔ fɛn wɛrɛ ɲini ka salle d'a ma dɔrɔn cours ka k'a kɔrɔ a tɛ komi an bɛ ka fɛn extraordinaire ɲini o y'a gɛlɛya fɔlɔ filanan o ye grève ye i da magar'o la bon école t'a b'o la maître t'a b'o la bon n'an da sera maître ta n b'o walawala fɛnɛ o kun ye min ye nka hakili la kɔni salle ko problème in kɔni mɔgɔw bɛ salle de louer wa loueli tɛ wariden ye fana mais o wari tɛ se ka don ka kalanso wɛrɛw jɔ n bɛn'o de f'i ye anw yɛlɛmana kabala 2017 mais san'anw ka yɛlɛma an tun bɛ 33 de don loyer la yɔrɔ hali ni ma économie kalan e kɔni b'a dɔn ka yɔrɔ jɔ da ka di la n'o ye hali an minnu tɛ fɛn kalama kosɛbɛ an bɛɛ b'a dɔn yɔrɔ jɔli kɔni da ka di la ni o ye nka anw tɛ yɔrɔ louer koyi maître t'a louer directeur t'a louer doyen t'a louer nka a fɔ service ma service patrimoine o de chargelen bɛ k'a louer donc o service de bɛ fɛnw louer k'a fɔ ko bâtiment ka louer dɔw bɛ louer 4 dɔw bɛ louer 10 dɔw bɛ louer 9 an tun bɛ Azar ka yɔrɔ louer Azar centre la bâtiment dɔw bɛ an tun b'o louer 9 dɔw bɛ an tun b'o louer 3 dɔw bɛ donc a ka ca n'i y'a fara ɲɔgɔn kan hali ka yɔrɔ jɔ o da ka di la ni o ye mais o tɛ anw nɔ ye ka d'a kan anw kɔni cours salle de bɛ yira an na dɔrɔn an bɛ cours programmer ka cours kɛ donc ni salle ma yira an na donc ekɔlidenw tɛ se ka don mais dɔw fana ka faamuyali la kalan kɛlen fufu ye ka daminɛ duguma kalan na ka taa fo sanfɛ kalan na k'o de nalen don ni ekɔliden caya fana ye kilasiw ma e b'o sɛbɛntiya bon o ye problème dɔ non a qualité ko problème b'o la par exemple mali jamana hakili la an kelen de don min na halisa tɔgɔ sɛbɛn sara ye 1,200 a fɔra a dɔgɔyalen UEMOA la ko 5,000 Segu université dayɛlɛlen u y'a essayer k'a ko ekɔlidenw ye mankan ci u y'a jigin a nɔ n'o tɛ Sénégal 10,000 don Burkina 10,000 don foroba kalanso kɔnɔ foroba kalanso université 10,000 de don olu ka yɔrɔw la hali an b'o o ensemble minnu kɔnɔ a fɔra k'an fana k'an ta yɛlɛ nka an ma se k'a yɛlɛ a fɔra ko n'a yɛlɛla a bɛ se ka qualité améliorer dɔɔnin nka o n'a ta o ta yɔrɔ loueli wari bi sɔrɔ nka yɔrɔ jɔli wari tɛ sɔrɔ o kɔni an tɛ se k'o de faamuya yɔrɔ de kan ka jɔ ani fana an ka capacité ye min ye san o san ni ekɔli bɛna ta u ye sɛbɛn bila ka na aw bɛ se ka mɔgɔ joli de kunbɛn n bɛ misaliya ta ne ka département na ne y'a jateminɛ salle minnu bɛ n bolo n tɛ se ka tɛmɛ mɔgɔ ekɔliden 500 kan n y'o de bila ka taa mais o ye ekɔliden 1,000 ani 200 ko fo olu de ka inscrit ka d'a kan n'i ye bac sɔrɔ droit b'i bolo ka inscrit c'est vrai droit b'i bolo ka inscrit mais salle dun tɛ yen donc u b'an ka capacité dépasser an b'a fɔ k'an tɛ se ka tɛmɛ nin kan nka u b'an na tɛmɛ a kan donc a problème tɛ se ka ban a kɔlɔlɔ dɔ fana min ye o ye heure supplémentaire ye parce que maître kan ka heure hakɛ dɔ de kɛ u ka sara kama n'u tɛmɛn'o kan dɔrɔn f'a ka saraw ye o fana bɛ tali kɛ gradiw la ka taa professeur la ka na maître de conférence la ka na maître assistant la ka na assistant la bɛɛ n'a ka gradi n'a ka heure de don n'a tɛmɛna heure kan dɔrɔn a b'a tɔ sara heure supplémentaire la bon état bɛ miliyari 6 bɛ 7 ɲɔgɔn sara heure supplémentaire fana la mɔgɔ yɛrɛ kɔni tali baara la o da ka da hali ala ka tɛmɛ o kan nka o fana tɛ kɛ donc a kɔlɔlɔ ka ca dɛ alors Dawuda Sako e ye denmansaw ka tɔn ma ye e ka faamuya ye jumɛn ye Tanjugora ka fɔlen ninnu na e fɛ gɛlɛya in fanba yɔrɔko de don wa jamana ɲɛmɔgɔw ka fɛɛrɛsigibaliya de don sen kan wa gɛlɛya in yɛrɛ fanba ye jumɛn de ye bi Tanjugora ye fɛn o fɔ n sɔnna bi ma bi a bolo ne bolo a si tɛ fɛn kura ye ne bolo n y'a f'i ye cogo min ne bɛ a kɔnɔna na kabiri 96 fo bi n y'a fɔ n ye n ka kuru laban yɛrɛ kɛ kunu NSIBU la
donc n b'a problème nin kalama mais min bɛ ka n dabali ban san o san i b'a fɔ dɔ de bɛ fara a gɛlɛya kan i b'a fosi tɛ bɔ a la ni fɛn ma fara a kan sali tɛ yen ekɔli karamɔgɔ dafalen tɛ yen ekɔliden ka ca b'a dɔn o équation résolution ye ka gɛlɛn dɛ i y'a faamu mais i bɛ ka an ka hakili jagabɔ kɛ min b'a to a bɛ se ka nɔgɔya ni n y'a jateminɛ rencontre caman kɛra école kun kan les états généraux sur l'éducation o kɛra le forum sur l'éducation nationale o kɛra ANR ninnu min kɛra laban in na n tun b'a la o ye place ba bila école la nin bɛɛ fɔra donc a ka ca ni san caman ye an bɛ sigi an bɛ nin kuma kelen de fɔ nka fo kana se bi ma an se k'a fɔ ko vraiment bi alhamdulillah tɛ yen donc n y'a fɔ cogo anw denmansaw an kɔnɔ gannen don kojugu y'a mɛn denmisɛnnin bɛɛ don a bɔ waati t'a la hali ni kalan ka d'a ye bɔ waati t'a la anw nu a bɛ diga an ka budget ni kɛ cogo min kɔlɔkɔlɔ si an de b'a dɔn n y'a f'i ye cogo min i den ma wuli dɔw bɛ wuli tuma bɛ fo fajiri fɛ yaas'u ka place sɔrɔ avec tout ce qu'il y a comme risque à Bamako fajiri fɛ u bɛ bɔ ko n bɛ taa kulu sanfɛ yaasa n ka place sɔrɔ b'a dɔn o kɔni o tɛ hɛrɛ ye a taa ka segin bɛɛ an b'a sara n'a taara sɔgɔma a tɛna fo wula fɛ an b'a ka tilelafana di a ma n'a fɔra ko o bɛɛ la dɔw bɛ taa u tɛ sigiyɔrɔ sɔrɔ examen tɛ se ka kɛ a waati kɔnɔ i kan ka bɔ waati min i tɛ bɔ waati kɔnɔ hali n'i bɛ kalan hali ni kalan ka di i tɛ se ka bɔ anw denmansa vraiment tɛ bɛn an ma dɛ tɛ bɛn an ma. Siriman Keita da sera gɛlɛya caman ma nin ko in na i n'a fɔ aw mɛnli aw ka diplôme nɔfɛ examenw kɛbaliya ka fara o kan a yɛrɛ bɛ kalan kɛ condition jumɛn na n'aw ma sigiyɔrɔ sɔrɔ a bɛ to yɔli min na a bɛ kalan kɛ condition jumɛn kɔnɔ a bɛ temps sɔrɔ ka ɲininkaliw tɛnku mɛtiriw la wa a bɛ temps sɔrɔ gɛlɛya minnu bɛ aw kan k'olu fɔ mɛtiriw ye wa a bɛ kalan yɛrɛ kɛ condition min na i bɛ se k'i da don o la. D'accord ni ko n bɛ kuma n bɛna kuma ekɔliden bɛɛ de tɔgɔ la problème bɛ faculté ni ɲɔgɔn cɛ université yɛrɛ la principalement a problème bɛ sigiyɔrɔ place i n'a fɔ Tanjikoro y'a fɔ cogo min a ma daminɛ bi question min don a daminɛna a mɛnna gouvernement de kan ka kalan ta bolo fɔlɔ la parce que jamana jɔsen fɔlɔ yɛrɛ ye kalan de a jɔsen fɔlɔ n'i bɛ fɛ ka jamana civilisation yɛrɛ bɛɛ yɛlɛma i b'a daminɛ kalankunda de jamana yɛrɛ mara bɛ daminɛ o de senfɛ Tanjikoro y'a fɔ cogo min na k'u bɛ wari min don location na o yɛrɛ da ka di jamana la ka tɛmɛ kalanso jɔli da ka di o la ka tɛmɛ ekɔliso loueli wari kan. Imagine faculté d'histoire et de géographie u bɛ palais de sport palais de la culture d'État pour que ka se ka kalan kɛ palais de la culture belebeleba in salle t'u bolo malgré que u ka espace bɛ yen u bɛ obligé ka taga fo palais de la ka taa cours ta yen o dɔrɔn fɛnɛ tɛ dɛ u bɛ obligé tuguni ka taga fasi fɛnɛ la ka bâtiment dɔ ta yen kuma dɔ la pour que u ka cours mɔgɔ min groupe min b'u bolo don min na ka cours kɛ ni place tɛ yen u bɛ obligé ka taga faculté wɛrɛ de bâtiment louer pour que u ka ekɔlidenw ka se ka kalan kɛ an yɛrɛ UG ɲinan de bâtiment dɔ jɔra an fɛ yen an ka cours kɔnɔna na o bâtiment ça prend amphi 202 ani salle damadamani a tɛ tɛmɛ salle 5 salle 6 kan 2 étages bon o jɔra an fɛ yen ɲinan o bɛ USHCB bɛɛ de tɔgɔ la ça veut dire UG FAG FSEG o kɔrɔ ko université saba bɛɛ bɛ se ka bâtiment in kalan k'a kɔnɔna na bon o tɛ UG dɔrɔn ta ye ɲinan promotion 4 de bɛ UG la u si ma bɔ fɔlɔ 18 19 20 21 olu yɛrɛ m'a daminɛ fɔlɔ 21 donna il y a même pas un mois olu ma hali 1 mois kɛ an ka enseignants taara grève la donc 2021 yɛrɛ ka kalan de gunnen don ɲɔgɔn na a bɛ n'a fɔ sisan e min ye bac sɔrɔ 2020 ani e min y'a sɔrɔ 2021 aw bɛɛ de ye kelen UG kɔnɔna na yan minnu b'aw ni ɲɔgɔn cɛ matière damadamani matière 5 matière 6 tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi UG la parce que UG c'est semi privé mais en dehors de ça les facultés ninnu na degunba yɛrɛ bi degun fɔlɔ yɛrɛ kulu sanfɛla la o ye FSEG
FSEC jama ka can trop parce que jateminɛ kɛra k'a fɔ ko mɔgɔ min bɛ taga série économique la san o san o de ka can ka tɛmɛ série tɔ bɛɛ lajɛlen kan bon i b'a sɔrɔ mɔgɔ ba mugan de bɛ se ka taga fɔ FSEC la ɲina FSAP la faculté de sciences administratives et politiques la u ye inscription jɔ de ko jama cayara ka inscription de jɔ ko jama cayara jama débordera u ye inscription jɔ ko faculté tɛ se ka tɛmɛ ni mɔgɔ hakɛya kan ɲina u ye mɔgɔ ba 5 de fɔ an ye ko faculté tɛmɛna mɔgɔ ba 5 kan donc o mɔgɔ ba 5 kɔfɛ u tɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ fosi ladon hali sini ni dɔnbagaw bɛ yen u ma inscrit fɔlɔ n'u taara ko FSAP de bɛ da ka du la u bɛ se ka taga yen de u b'a fɔ yen ko inscription jɔlen don fɔlɔ inscription tɛ se ka kɛ bon tout ça nin bɛɛ lielen don jama caya in de la bon jama bɛ ka caya plus jama bɛ caya plus dɔ bɛ fara problème envergure kan o ye diyagoya ye. Alors Fodje Tanjukura san o san dɔ bɛ fara jama kan jamana ɲɛmɔgɔ a ka fɔlɔ olu ma fɛɛrɛ sigi sen kan la nka walasa dɔ ka bɔ jama in bɛɛ la yali kalan yɛrɛ kɔnɔna na ka b'a daminɛ bolofaraw tɛ se ka kɛ i n'a fɔ ka dɔw bila ka taa professionnel sira fɛ ka dɔw bila ka taa baaradegew sira fɛ walasa université kana fa jamana yala bɛɛ ka kan ni université wa. Bon an y'o kuma faamuya doyen da sera états généraux de sur l'éducation a fɛn solution in bɛɛ de b'o kɔnɔ komi Mali la rapport bɛɛ kɛ a bɛ taa bila yen n'o tɛ an kɛrɛfɛ jamana dɔw la ou bien hali n'an ye jamana janw ta Ghana n'a ɲɔgɔnna Nigeria olu bɛ université yɛrɛ bɛ métier kama bon o yɛrɛ bɛɛ k'i bɔ yen nɔ université pourquoi a bɛ concentré dugubaw dɔrɔn mun na a tɛ dayɛlɛ yɔrɔ wɛrɛw la. bɛɛ ka tuga marabolo kɔnɔ k'a kɛ université dayɛlɛ marabolo la yaasa ni minnu sera ka bagi sɔrɔ u ka se ka to u parents kɛrɛfɛ k'u ka kalan kɛ ani fɛnɛ ka mɔgɔw recruter école karamɔgɔw k'u ta baara la sisan alhamdulillah i bɛ se ka mɔgɔ caman sɔrɔ doctorat bɛ min bolo fo la kuma can i b'o sɔrɔ olu caman bɛ yen nɔ bon olu de caman bɛ vacataire in kɛ mais u bɛ se ka ta baara la a dɔw bɛ se ka taa ni doctorat t'u bolo u bɛ se ka accompagner programme bɛ rectorat bolo k'u accompagner k'u ka doctorat kɛ donc a solution ye min ye ne bolo université ko ka dayɛlɛ an ka duguba région na o y'a fɔlɔ ye ensuite ka mɔgɔw ta baara la tuguni minnu bɛ se ka école maîtrise kalan kɛ yaasa ka dɔ bɔ nin pression ba in na bon mais min ye k'a fɔ ko ka professionnel tiɲɛ don diyagoya tɛ bɛɛ ka université mais i b'a dɔn an ka kalan a bɛ tali kɛ tubabubilen kalan kan i n'a fɔ français kalan kan a bɛ bɛɛ kunna de ko n'i ma na université la ka kɛ bureau kɔnɔ ka baara sɔrɔ bureau kɔnɔ baara ka costume ni cravate don a kɔrɔ k'i den ma fɛn sɔrɔ quoi nka san laban ninnu n'i ye kalanko jateminɛ yala o t'o kuma ninnu bɔ mɔgɔw bolo dɔnniya a kan ka yoboyaba nka mɔgɔ hakilina ma yɛlɛma halisa a bɛ mɔgɔw kunna de f'i den ka taa université la o de la a bɛ garisɛgɛ baara ɲɛnama ni fɛn ɲɛnama alors que mɔgɔ bɛ se ka métier kalan kɛ i b'i yɛrɛ balo k'i ka denbaya balo fo ka ɲɛ i bɛ se k'i yɛrɛ balo ka ɲɛmɛ ka tɛmɛ hali fonctionnaire dɔw kan nka hali an denmansaw fana caman fɛ u den ka kalanjan kɛ o de ka d'u ye bon denw fana ka droit don an tɛ se k'an ban k'u inscrire n'u nana ka da k'u ka droit don malgré que u bɛ quota fɔ k'a fɔ ko ni nin an tɛ n'a b'a jɔ nka o bɛɛ la u bɛ ekɔlidenw bila ka na k'u inscrire parce que yɔrɔ wɛrɛ tɛ olu bolo donc f'an k'an ka kalan taabolo yɛlɛma université dɔrɔn tɛ dɛ kabi a sun ka u la professionnaliser joona kabi lycéew la n'u bɛ fɛ ka professionnaliser filière min na k'a k'o ye joona mais bɛɛ ka na to ɲɔgɔn kan université la a ma se diyagoya tɛ bɛɛ ka taa université la i bɛ se ka métier wɛrɛw kalan ka se k'i ɲuman mais exemple kelen ta pour que ka bɔ kuma la o ye Abuja ye Nigeria université de métier bɛ yen nɔ o kɔrɔ ye de ni e bilala ka nin métier kalan sisan u bi état yɛrɛ b'i bila ka taa stage la commune dɔ la ni mécanique don sa mécanicien agréé bɛ yen nɔ ou bien ni menuisier de menuisier agréé bɛ yen mais olu fɛ yen nɔ état ye o baara ninnu a y'u protéger de parce que a tɛ désordre la parce que expérience fɔlɔ de donc i bɛ métier min kalan i bɛ ni 6 mois kɛ a tigi kɛrɛfɛ apprentissage la a b'a certifier k'a fɔ tiɲɛ na i ye caman dɔn donc i bɛ se k'i ka procédure kɛ k'i ka yɔrɔ dayɛlɛ i yɛrɛ ye parce que i tɛ se ka yɔrɔ de dayɛlɛ fiyewu f'i ka tɛmɛ n'o kalanso ye olu ka o commune na donc u y'a essayer ka métier protéger n'a ma ɲɛ an b'a professionnaliser f'a k'a sɔrɔ a métier fana ka organiser de n'o tɛ e b'i ka kalan kɛ e b'i ka métier kalan kɛ bon i ni minnu ma foyi kɛ a bɛɛ bɛ compétition kɛ ɲɔgɔn fɛ donc n'a secteur ma organiser hali n'an ye denmisɛnninw bila ka professionnel kalan kɛ a tɛ se ka bɛn n'o tɛ professionnel école ɲumanw b'an fɛ yan mais n'a métier fana ma réorganiser k'a domaine dilan ka ɲɛ hali n'u tilala compétition bɛ yen nɔ mɔgɔ dɔw ma kalan kɛ nka hali compétence b'o la mais état ka ɲi ka se ka minnu ye kalan kɛ k'olu accompagner ni minɛnw ni fɛn caman k'u lasigi donc professionnaliseli ye tiɲɛ nka
accompagnement caman ba bɛ o kɔfɛ min ka nɔgɔ état ma dɔrɔn université bɛ yen i ye bac sɔrɔ dɔrɔn u b'i tɔgɔ sɛbɛn k'i bila ka taa d'i ma ka ekɔlidenw na k'u lakalime u kana mankan ci hali o bourse min filɛ bon problème bɛ hali o bɛɛ nɔfɛ parce que jama de cayara an ma kojugu an bɛ miliyari 17 ni dɔɔni de sara bourse la san kɔnɔ yɔrɔ o ye wari caman ye bon mali de kelen pe bɛ yen n'i ma bourse sɔrɔ permanent n'i passa dɔrɔn automatiquement i b'a sɔrɔ n'i taara Sénégal ninnu na aran de bɛ yen nɔ a bɛ dossier de dilan k'a déposer bourse tɛ di bɛɛ yɛrɛ ma ye Côte d'Ivoire la même chose donc an ye fɛn caman to a nɔ o bɛɛ de bɛ ka peser an kan bi in na donc et puis état fana ma wari don enseignement supérieur la état ka partenaire u bannen don o ma o kɛlen don ka éducation de base de financer u kɔni canadien ani mɔgɔ wɛrɛ olu de kɛlen don k'o financer mais enseignement supérieur yɛrɛ kɔni financement pratiquement financement tɛ o la en tout cas k'a fɔ ko ka financement continue kɛ a la fo k'a ban o t'a la o de y'a problème ba fɛnɛ ye quoi. Dawuda Sako denmansaw ka tɔn mɔgɔ ye yali denmisɛnninw ka baarakalan o ka di denmansaw ye wa a y'a fɔ ko sanfɛ kalan de ka di mansaw ye denw ka taa kalanjanw kɛ ka diplôme baw sɔrɔ mais est ce que nafa bɛ diplôme ba sɔrɔ la ka n'i sigi so aw kɔni bɛ min ɲini denmisɛnninw ka kalan sɔrɔ kalan b'u nafa a kɛra université ye o a kɛra taabolo wɛrɛ ye mun bɛ se k'a to u bɛ se k'u bolo minɛ yɔrɔ sɔrɔ o kɔni o de ka di anw ye n'i y'a jate minɛ a y'a fɔ sisan université hakɛ min bɛ Mali la n'a fɔ k'o ye gouvernement n'o ye public ye 5 mais ni privé jate minɛ n b'a kalan waati min a tun bɛ taa 50 la o donc privé ka ca kojugu ni public ye mais mɔgɔ minnu bɛ se ka taa privé la o ka dɔgɔ dɛ mɔgɔ min bɛ se ka taa privé la ka taa privé sara bɛɛ tɛ se k'o kɛ dɛ i y'a faamu donc a fanba de bɛ public kɔnɔna na mais n'i y'o fana lajɛ sigiyɔrɔ tɛ yen n y'a fɔ cogo min sigiyɔrɔ tɛ cogo min fana a école karamɔgɔ hakɛ min na u mago b'a la o tɛ yen il y a faculté de sciences sociales et de gestion. Il y a près de 50 000 étudiants. École de Babidou Nyona, école Grand Bébé, ma Kemeni Binaniona. Bien permanent. Mais au cas de Congo, il faut que vous voulez que du vraiment, mon monsieur, ou demain, ou du fana warde. Il y a famu. Et min lainina, ni a abise ka yerke. Ka université ni bila yɔrɔ wɛrɛ la ou bien ka filière wɛrɛ créer mun b'a to école bɛ se ka taa yen nɔ yaasa n'u ye san damadɔ kɛ u bɛ se k'u bolo bila yɔrɔ sɔrɔ o de kɔni y'anw ka sutura yɔrɔ ye parce que tan n'o cogo in na u bɛ fara ɲɔgɔn kan u tɛ bɔ a bɛ na ni mun ye a bɛ na ni violence ye a bɛ na ni insécurité ye o insécurité na a bɛ se ka bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ni denmisɛnnin sera waati dɔ ma a tɛ kalan sɔrɔ a laban bɛ don bandiya de la parce que a ma kalan sɔrɔ n'a donna bandiya la o insécurité in jɔn bɛ se ka bɔ a la o kɔni o ye jamana yɛrɛ de halakilen sira ye i y'a faamu o de y'anw ka kɔnɔ gan yɔrɔ ye denmisɛnninw ka examen diplôme b'u bolo u bɛ taa u bɛ segin u t'u bɔ waati dɔn a laban na u fari bɛ faga n'u fari fagara o de fana ye gɛlɛya daminɛ ni waati ye mais n'i y'a jateminɛ ne bolo problème min na kabiri lycée la o n'i ye lycée jateminɛ bac minnu bɛ kɛ lycée kɔnɔ n'i y'a bac jateminɛ i bɛ taa sɔrɔ bac 4 ɲɔgɔnna bɛ olu bɛɛ ye série littéraire ye o donc olu bɛɛ bɛ taa faculté de lettres o de kama faculté de lettres olu falen don n'a tɔ bɛɛ lajɛlen ni faculté de sciences ye c'est scientifique ninnu olu man ca kojugu i n'a fɔ droit économie ani lettres olu de ka ca i y'a faamu donc il faut an de k'a lajɛ sisan ni mɔgɔw ye bac sɔrɔ u bɛ se ka taa yɔrɔ jumɛn yaasa u ka basigi sɔrɔ an bɛ 2022 la sisan peut-être dans 2 mois bac dɔ bɛna kɛ 2022 o fana n'a ka jama bɛna fara dɔ in kan ka sɔrɔ min bɛ yen nɔ fɔlɔ o ma se ka gérer fɔlɔ yɛrɛ i y'a faamu o dun tɛna maa kɛmɛ dɛ o tɛna maa ba caman de ni bac kɛra juin k'o résultat bɔ olu bɛ bila min olu fana bɛna fara tɔw de kan o tɛ gɛlɛya faralen gɛlɛya kan sigiyɔrɔ tɛ yen école karamɔgɔ tɛ yen o kɔni an denmansaw o y'an ka kɔnɔguwan yɔrɔ ye dɛ an kɔnɔ gannen de don kojugu parce que a kɔlɔlɔ bɛ taa yɔrɔ min a ka bon kojugu n denkɛ y'a fɔ sago n'i bɛ fɛ ka jamana labɛn i bɛ taa kalan de sira fɛ
dɔnnikɛla kɔrɔ dɔ y'a fɔ a ka ca ni san 100 n'i bɛ fɛ ka jamana halaki n'i bɛ fɛ ka jamana ci kana i kana bɔnbu ta u ka kalan nasiw bolo bɛ nin an b'o de sira kan wa ni kalan nasir'u bolo ko n'i nana san 10 o san 20 kɔfɛ i b'a sɔrɔ min sigilen bɛ yen o ka jugu ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye basa dɔnniya t'u la u bɛ balo ɲɔgɔn na ne ka jateminɛ la an b'o de sira kan ne bolo kɔnɔ an b'o de kɔnɔ sa kɛ parce que ni san 20 ni nana i b'a sɔrɔ u tɛ fo min dagalen don o ye corruption ye o ye suyɛni ye o ye bɛnkanni ye parce que u ma se fɛn wɛrɛ la o ye ɲɔgɔn taminɛ ye o de b'an fɛ yen nɔ donc an b'o kɔnɔ parce que an ka kalan tiɲɛna mɛnna ne yɛrɛ kɔni jateminɛ ka biri 91 démocratie mana ni basigi ye an ka école kɔnɔna na n b'a fɔ de parce que n y'a fɛ ne ye enseignement daminɛ 78 lycée la fɔlɔ de sɔmi ka taa supérieur la en 93 a bɛ cogo min sɔmi o ka se fo kana se bi ma n y'a fɛn caman ye dɛ n y'a fɛn caman ye o y'a fɔ cogo minnu bɛ se ka minnu bɛ porokoto ka bɔ université la taa yɔrɔ belebeleba kelen mun b'u la o ye école karamɔgɔya ye école karamɔgɔ fana o ye baara gɛlɛnba de koyi i y'a faamu n'a fɔra ko e ma baara e m'i bolomina yɔrɔ sɔrɔ e taara kɛ ni école karamɔgɔ ye o kɔrɔ an ma école karamɔgɔ jasi sa wa n'a ye école karamɔgɔ jasi jumɛn bɛ se ka bɔ o tɛgɛ kɔnɔ école min bɛ école minnu kɔni dɔnniya t'u la parce que e ma formé a kama e formé na min kama i m'o sɔrɔ e ka i da balo ɲini école karamɔgɔya la lycée kɔnɔ walima fondamental la min bɛ bɔ e bolo kɔnɔ o ye sugu jumɛn ye o kɔni tɛ fɛn sabatilen o de b'a fɔ ko niveau man ɲi niveau man ɲi niveau man ɲi mais kun b'a la o il y a 30 ans 40 ans ni i tun bɔra an ka école formation d'enseignants na anw de tun bɛ Gabon Centrafrique Côte d'Ivoire u école karamɔgɔ tun bɛ bɔ an de fɛ yen u tun bɛ an ka école karamɔgɔ de ta ka taa fɛ yen tellement que an ka formation ka ɲi nka bi bi in na hali an yɛrɛ maliyɛnw an ma sɔn an ka formation ye bɛɛ bɛ kasira bɛɛ bɛ kule niveau man ɲi niveau man ɲi niveau man ɲi mais an bɛ se ka dabali jumɛn tigɛ yasa niveau ka kɛ an sago ye hali bi ne m'o taabolo ye maliyɛn bolo an ye sigili dama min kɛ école in kunna n'i y'a fɔ commission de suivi bɛ sigi a bɛɛ lajɛlen mais fo bi commission de suivi ye mun yira an na k'a fɔ an ye baara kɛ a dan ye nin ye don o don an bɛ pa kelen de kɛ ɲɛfɛ an bɛ pa 5 kɛ ka taa kɔfɛ. Siriman Keyita ekɔlidenya yɛrɛ kɔnɔna na e ye jateminɛ kɛ n'a sɔrɔ kalan yɛrɛ gɛlɛya kama sigiyɔrɔ ko gɛlɛya kama ni ekɔlidenw yɛrɛ alternative wɛrɛ ɲini u yɛrɛ i n'a fɔ kalan bilali i n'a fɔ ka taa baara wɛrɛ ɲɛɲini u yɛrɛ ye wa. N'i y'a jateminɛ kɛmɛ sara la ekɔlidenw na mɔgɔ 80 o y'a cayalen ma olu de bɛ kalan continuer sinon a tɔ 20 dɔw b'u kun ɲɛsin polisiya armeya u bɛ taga yɔrɔ wɛrɛ. Kɛmɛ sara la ekɔliden na ekɔliden ni ekɔliden 100 ta université la 80 de b'a continuer wa o yɛrɛ t'a continuer dɔw yɛrɛ bɛ taga examen dɔrɔn de kɛ ka segin n'o de jateminɛ ekɔlidenw bɛ taga examen bɛ san u bɛ examen programme ta k'a lajɛ u tɛ cours parce que u bɛɛ tɛna se ka na cours suivre place ko manki bɛ yen donc u bɛ obligé kuma dɔw la u bɛ fitinin min sɔrɔ k'a ta dɛ u bɛ terikɛ min donna classe kɔnɔ de k'o ka leçon de recopier ou bien k'a ci a ma PDF fɛ examen mana se a b'a préparer ka examen kunbɛn. O kɔfɛ dɔw bɛ bɔ u bɛ taa polisiya la ɲinan san 2 laban yɛrɛ la ekɔliden yɛrɛ taara polisiya la o yɛrɛ de cayara polisiya ni armeya parce que u yɛrɛ ɲɛ b'a la kalan in a tɔ a kuntagala ka jan laban t'a la u y'u su dun bɛ ka taga i dun mana tɛmɛ san 20 ka taga kuma bolodengɔn de bɛ commencer ka ɲɛsin ma a karisa tɛgɛdengɔn bɛ commencer ka ɲɛsin ma de karisa i bɛ ka kɔrɔbaya i dun i bɛ don cogoya min kɔnɔ du kɔnɔ o t'i permettre k'a fɔ k'i bɛ kalan janba kɛ bilen. O kalanjanba yɛrɛ n'o yɛrɛ y'a sɔrɔ kɔrɔsi bɛ ka don i la kɔrɔsi tɛ ka don e la e bɛ ka taga don o don e bɛ taga cogo min na e bɛ segin o cogoya kelen na i bɛ taga don o don e bɛ segin cogoya san 1 tɛ san 2 san 3 masa wɛrɛ bɛ commencer ka ɲɛli karisa ne ko e bɛ classe jumɛn de la ne yɛrɛ fa ye nin karisa e bɛ classe jumɛn de la ne ko e bɛ 3e année la ko 3e année ka 3e année tɛ ban e bachelier 2018 halisa e bɛ 3e année la san kan ka sɔrɔ tila la fo licence bɛ tɛgɛ kɔnɔ alors que an m'a daminɛ fɔlɔ an bɛ semestre 5 camancɛ de la. Donc gɛlɛya damadɔni bɛ yen a bɛ ekɔliden bila a bɛ kalan bila dɔw bɛ u bɛ taga ɲɛɲini yɔrɔ wɛrɛ fɛ i n'a fɔ n fa y'a fɔ cogo min na dɔw bɛ kɛ vagabond ye parce que ni wari nɔgɔma n'i y'a sira sɔrɔ dɔrɔn i bɛ taga i bɛ kalan bila pewu 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 fɛn kelen bɛ se ka kɔlɔsi don mɔgɔ la kalan na o yɛrɛ kalan yɛrɛ kɛcogo ɲuman maître ɲuman bɛ encadrer i bɛ ka taga i bɛ ka sigi i bɛ ka lafiya ka se ka kalan kɛ parce que hali pour que i ka se ka kalan o y'a sɔrɔ i hakili lafiyalen de don
i hakili lafiyalen tɛ i bɛ taga cogo min i bɛ segin o cogoya kelen na bon n'u kɔni sera ka fɛɛrɛ kɔni kɛ ekɔlidenw ka se ka kalan kɛ lafiya kɔnɔna na a kɔni a bɛ diya an bɛɛ lajɛlen masaw bɛ lafiya wa an yɛrɛ kalankɛlaw an kalankɛdenw an bɛ lafiya. Fodje Tanjogora e ye l'école karamɔgɔ ye kɔlɔlɔ min bɛ nin ko in na da donna a caman na e fɛ fɛɛrɛ jumɛn de kan ka sigi sen kan sisan. Bon a fɛɛrɛw bɛɛ fɔlen bɛ gafew kɔnɔ koyi ka fɔ a fɔ n'an seginna kan ten cogo la n'o tɛ kɔni jamana in kɔnɔ sigili min kɛra kabi 2008 ka ne sigili min fɔra olu kɔ a solution bɛɛ lajɛlen fɔra i n'a fɔ université problème bɛ ka fɔ cogo min na i bɛ sin k'a faamu ten k'a fɔ ko yɔrɔ de kan ka jɔ ka ekɔlidenw bila a kɔnɔna na ani ka ekɔli maître recruter o fila dɔrɔn mana kɛ o caman baden de bɔlen a problème na ekɔlidenw bɛ dɔyɔrɔ t'u bolo dɔw bɛna bagi sɔrɔ sisan olu fana b'u jɔ fo dɔw n'u ka tila dɔɔni donc dɔyɔrɔ ko problème de bɛ yen nɔ ani ekɔli karamɔgɔ ko problème ni o fila sera ka ɲɛnabɔ o ye belebeleba bɔli a la an bɛ don min na ko bi université duuru ni problème b'a bɛɛ lajɛlen da la mais jama in caya yɛrɛ a kɔlɔlɔ tɛ s'aw ekɔli karamɔgɔw ma a kɔlɔlɔ bɛ s'an ma parce que u b'a diyagoya don fo mɔgɔw i kun bɛ fa i kan ka da heure hakɛ min ma f'i ka tɛmɛ o kan pour que groupe wɛrɛw ka se ka kalan kɛ bon ne par exemple ne kan ka heure 10 ɲɔgɔn de kɛ heure 8 ɲɔgɔn de kɛ tile kɔnɔ semaine kɔnɔ ne kan ka heure 8 de kɛ mais o heure 8 ni dan'o ma groupe dɔw tɛ fonctionner parce que a garadi ko de don donc n bɛ obligé ka surcharger kosɛbɛ donc a bɛ se ka jouer parce que i kan ka sɛbɛnni de kɛ pour que ka avancer université la ko mɔgɔ caman t'a fonctionner cogo pour que ka bɔ garadi dɔ la ka taa garadi dɔ la f'i ka sɛbɛnni de kɛ a ka publier donc o de kama heure man ca i kan ka tɔ consacrer recherche la mais i tɛ se k'o kɛ donc a caya e yɛrɛ bɛ submerger ani fana i kan k'a di cogo min i bɛ sɛgɛn i bɛ bɔ cours dɔ la i bɛ taa cours dɔ la donc i tɛ se k'a bɛɛ kɛ ka ɲɛ an kana ɲɔgɔn na i tɛ se k'a cours bɛɛ kɛ ka ɲɛ. ekɔlidenw yɛrɛ ka kimɛliw wagati la gafew corrigeli degun bon t'o si la. mɔgɔ i bɛ se ka gafe 2000 ɲɔgɔn corriger bon a yɛrɛ i bɛ sɛgɛn kosɛbɛ nka o yɛrɛ bɛɛ ka bɔ a la ekɔlidenw fana fiɲɛba b'u la se u ti gafew fana ɲini k'a kalan n'o tɛ a bɛ se n'a y'a sɔrɔ ekɔlidenw don bon niveau ko b'a la ka gafe ɲini k'a kalan caman tɛ o t'u ka habitude la k'a fɔ ko ka gafe ɲini k'a kalan yaasa ka maître yɛrɛ dɛmɛ a ka cours la o tɛ a la bon hali ni gafe kalan ka d'a dɔw fɛnɛ gafe sɔrɔli bibliothèque kɔni tɛ anw bolo kaba la n b'o fɔ k'o bɔ a la nka internet bɛ yen recherche bɛ se ka kɛ malgré k'an ye bibliothèque ko problème fɔ ka dɛsɛ an sɛgɛnna donc bibliothèque fɛnɛ t'an fɛ yen mɔgɔ jumɛn bɛ kaba la yɔrɔ ɲumanba in ye ko bibliothèque tɛ a kɔnɔ donc ko ɲɛnaman tɛ a fiɲɛ bɛ gouvernement na ni gouvernement y'a ta ɲɛnabɔ ne bolo o y'a solution 90% bɔlen a la ka yɔrɔw jɔ ka école maîtres ta o kɔni o camanba de bɔlen a la. Dawuda Sako e fɛ fɛɛrɛ jumɛn de kan ka sɔrɔ a la bi e min ye denmansaw ka tɔnmɔgɔ ye denmansaw jɔyɔrɔ b'a ko la. denmansaw kɔni jɔyɔrɔ b'a la Tanjogora y'a fɔ cogo min o kɔni o ye fɛnba ye ni n y'a jateminɛ année 80 Mali ye jamana fɔlɔfɔlɔ minnu ye kalan daminɛ ko télévision scolaire tun b'a kalama parce que a waati ne tun bɛ école karamɔgɔya la lycée Askia la an tun bɛ taa télévision scolaire ta ka na a kɔnɔna a kalan ka ɲi min bɛ k'a kɔnɔna na a nafaba b'a la i y'a faamu dɛ nka o bɛɛ bɛnna ni ye maliyɛn dama min yɛrɛ sera ka alphabétiser l'école à la radio nin bolo kɔlɔsi tɛ mais an y'a bɛɛ bila ka ben ni ekɔliden ka ca ekɔli karamɔgɔ ma ca a bɛ fɛɛrɛ de tigɛ an bɛ se ka ekɔlidenw sɔrɔ cogo jumɛn yaasa u kana yɔrɔ janya dɔnniya na u b'a fɔ o de ma ko enseignement à distance ou les cours à distance ou alors ka internet ninnu utiliser ekɔlidenw hali u ka so kɔnɔ u bɛ se k'u ka leçon sɔrɔ u bɛ se k'u ka kalan kɛ u ni maître bɛ se ka bila contact la caman b'o o sira de kan. nka denmansaw yɛrɛ tɛ se ka denw su ka bila kalan fana sira kan i n'a fɔ fɔlɔ an tun b'a ye denmansaw bɛ kayew minɛ k'u lajɛ u bɛ tugu denmisɛnninw kɔ o fɛn ninnu denmansaw fana mɔgɔw b'o min fɔ ne ma sɔn o ma o parce que anw caman ye kalan kɛ an fa tɛ kalan an fa ma kalan an ba ma kalan maa caman ye responsable baw ye bi u fa ma école kɛ u ba ma école kɛ mais u ye kalan ɲuman sɔrɔ école kɔnɔna na u ye mɔgɔ sɔrɔ école mun bɛ école kojaw ye mun bɛ kalan kojaw ye donc a ko denmansaw mɔgɔ kɔni b'a fɔ ni mɔgɔ kɔni n'u bɛ ka boli dɔrɔn b'a fɔ denmansaw non
comme il y a fait tout maintenant, ni qui bat ma qui m'a comme école de me avoir à fa kalanou bi aba kalanendo quoi peut être des suis ni ata ma qui m'a peut-être ma duru ya famu aman chawo munu fanu ba makalo de kacha donc école de kan ke fenye mi mbato école de me ka sago soro ka kala nyuma soro ka basigi soro école ga kelo udi kama ya famu mais il y a vu ni gɛlɛya nana il faut que an ka sigi ka kuma de n'o tɛ anw ka sigi ka kuma kɔnɔ tellement que a cayara n'i ye mɔgɔ dɔ wele yɛrɛ sisan ko an ka taa ekɔli u tɛ taa yɛrɛ dɔw b'a fɔ ko maintenant n sɛgɛnna kabiri 80 an bɛ sigi la o gɛlɛya fosi tɛ ekɔli in kɔnɔna na fo bi bi na ka fɔ an bolo ma deli ka da min ka tɛ yen n y'a fɛ waati kɛra Mali ekɔli tun ɲɔgɔn tɛ o. A tun ka Mali école tun ka ni sous région école la belle a bella jeli a diplôme tun ka ina bella jeli nga bibina hala an ga examen mun be ke examen cemani école don yere ba da examen cemani bebe ko nga kurtu ke kurtu ni de kelen beni ko yina fo ni normal du na ma fo mo ko frodu dumzanu yere bolo ka fo ko frodu yere kon kelen beni o kelen lawale min ye normal ye sisan negi bu bala par nya wona inspecteur yake ni président de centre d'examen ki aka jani santanye mais frodu kelen na fo ina fo banalité negi be do yere minana ni mi fartu bi kele wati kɛra n'a fɔra ko sujet bɛ nin quartier ngono mɔgɔ bɛ boli de ka ko ngana taa sigi juste la ka taa ɲininka nka n'a fɔra ko sujet bɛ nin wena bi denmansa wo école wo bɛɛ bɛ boli ka taa ɲini yasa ka na di den ma o jumɛn o kɔrɔ tɛ k'a fɔ an yɛrɛ de an ka société de man ɲi i y'a faamu donc vraiment a problème ye min ye fo k'an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka hakili ɲuman sɔrɔ ka taa an ka école nɔfɛ ka an ka école labɛn k'a kɛ n'an sago ye ne bolo o de ka ɲi. Sirima Keita a ye mɔgɔ ye a ka laɲini ye mun de ye bi kalanko in na a bɛ se ka sigiyɔrɔ ɲuman sɔrɔ ka kalan ɲuman sɔrɔ cogo min na. An ka laɲini fɔlɔ o ye université ka kɛ région ninnu bɛɛ lajɛlen na o la a ma se mɔgɔw ka bɔ Sikaso ka na k'a fɔ ka na université kɛ fo Bamako parce que n'i y'a jateminɛ yɛrɛ campus ninnu falen don olu dɔrɔn de la mɔgɔw de bɔyɔrɔ ka jan u bɛ bɔ fo Kidal ka na pour ka université kɛ Bamako université bɛ Segu dɔrɔn ni région ninnu na n'o bɔra la a tɔ bɛɛ bɛ Bamako yan ni ka i ka région sɔrɔ Sikaso ka ta sɔrɔ région tɔ ninnu bɛɛ lajɛlen k'u ta sɔrɔ u bɛ dɔ bɔ charge la Bamako professeurs kan a bɛ dɔ bɔ charge la état yɛrɛ kan parce que la o ye financement durable ko kelen dɔrɔn i bɛ université jɔ Kayi ka université jɔ région bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na k'i dabɔ kuma la yanni olu bɛ fa wagati o wagati o y'a sɔrɔ a ye dɔɔnin kɛ o y'a sɔrɔ san damadamani bɛ kɛ gouvernement tɛna tɔɔrɔ mɛtiriw saraliko kuma la parce que la mɛtiriw yɛrɛ bɛna taa dɔrɔn de ka tugu bila yen ka se ka kalan kɛ o fana la mɛtiri an mago bɛ mɛtiri ancien de qualité dɔrɔn de la les anciens de qualité parce que place ko problème fana réel no fana la mɔgɔw bɛ bɔ région ni la ka na Bamako yan ka na kalan kɛ ni dɔw b'olu yɛrɛ bolo kɛrɛfɛ yɔrɔ a ma se u ka bɔ yen ka na fo yan bon an b'o de laɲini fɔlɔ kɛ État ye o ka se ka université jɔ région bɛɛ dɔ de la kelen na o kɛra dɔ bɛ bɔ jama la. lamɛnbagaw a ni ce a ka lamɛnliko ɲuman na an ka bi grand dialogue thème kun bɛ tali kɛ min kan o ye sanfɛ kalanso olu faliko ye fɛɛrɛ jumɛn de kan ka sɔrɔ o ko la walasa ka baro kɛ an kun ye wele bila docteur Fodjɛ Tanjugura ma département socio-anthropologie o chef o département ɲɛmɔgɔ ye ale ye ka fara ale kan Dawuda Sako ni ale ye denmansaw olu ka tɔn mɔgɔ ye Sirima Keita secrétaire adjoint aux revendications AIM na UG kɔnɔna na ale fana ye o mɔgɔ ye ne Mariam Kulibali ye débat in ale coordonné la Segu Gajugo fɛ nɛgɛ karafe o kun bɛ Ajaratu bolo ale ni Wata aw ni ce a ka lamɛnko ɲuman na aw k'an bɛn wagati wɛrɛ. Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edewani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chaîne Beri. Halud Moundi. Chaîne Beri. Sigi Kafoba.